Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Hari ini kita masuk ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Materinya tentang al-mabniyu lil majhuli, fi'il dengan pola majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak diketahui. Namanya pola al-mabniyu lil majhul, yang lawan katanya al-mabniyu lil ma'lum. Itu materi daras yang ketiga. Cara membentuknya untuk fi'il madhi tiga huruf, fi'il madhi tsulasi. Cara membentuk madhi majhul, yudhammu awwaluhu, yudhamma huruf awalnya, wa yuksaru ma qabla akhirih, dan dikasrah sebelum akhirnya. Contoh madhi ma'lum, kataba, dia menulis, menjadi kutiba, dia telah ditulis. Contoh kalimatnya, fahimatullahu darsa, para pelajar telah memahami pelajaran. Fahima madhi ma'lum, at-tullabu fa'ilnya, ad-darsa di sini maf'ul bihinya. Kemudian kita buat madhi majhul dengan dihapus dulu fa'ilnya, dan ad-darsa menempati posisi fa'il ya, sebagai naibul fa'il. Madhinya di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Fuhimad darsu, pelajaran itu telah dipahami. Fuhima fi'lun madin mabniyun lil majhul mabni ala fathi. Ad-darsu yang awalnya maf'ul bihi tadi sekarang menjadi naibul fa'il, marfu bi dhammah. Itu untuk fi'il madhi. Bawahnya pun sama, fathahal bawwabul baba menjadi futihal babu. Untuk mudhari mabni lil majhul, caranya dengan didhammah, yudhammu awwaluhu, sama didhammah sebelum didhammah huruf awalnya tapi yuftahu ma qabla akhirih, di fathah sebelum akhirnya. Kalau madhi di kasrah sebelum akhirnya. Contohnya yaktubu, mudhari ma'lum, yaktubu dia sedang menulis, menjadi yuktabu dia sedang ditulis. Contoh kalimatnya untuk mudhari, misalnya yaktubu Muhammadun ad-darsa, yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Lalu kita hapus Muhammadnya, ad-darsa menempati fa'ilnya menjadi naibul fa'il, yuktabu ad-darsu, yuktabu ad-darsu. Itu materi kita di daras yang ketiga tentang mabni lil majhul, lil madhi atau mudhari yang majhul. Ainal mungkin awalan. Ad-darsu tsalitsu. Bismillah. Ad-darsus salisu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Al-mudarrisu lima ta'akhartum ya ikhwani, ya ikhwanu. Apa ya? Bagus. Ya ikhwanu. 5. Kenapa? Mengapa? Mengapa kamu terlambat? Mengapa kalian terlambat, wahai teman-teman? Jadi guru memanggil muridnya sebagai saudara laki-laki, ikhwan. Murid ikhwan, murid laki-laki. Oh, ikhwan. Nah, Ustaz. Saudara. Mengapa kalian terlambat, wahai saudara? Saudara-saudara.
Wah, astagfirullah. Apa nih, Ustaz? Az-Zubir li'anna Az-Zubair. Az-Zubairu Az-Zubairu. li'annal mat'ama futiha futihal yauma mutaakhiran. Karena rumah makan terlambat dibuka hari ini. Sahih. Futiha. Madi majhul Fataha. ya. Nah, Ustaz. Dari fathah menjadi futiha. Futiha. Al-Mudarrisu mata futiha. Kapan dibuka? Hmm. Az-Zubairu futihas sa'atas sadisata. Dia dibuka pada jam Dia dibuka pada jam 6. 6. Hah? Sahih. Al-Mudarrisu mata yuftahu kulli yaumin kulla Kulla. yaumin mata yuftahu kulla yaumin. Jam berapa sebenarnya dibuka setiap hari? Jabir. Jabir yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Ruba'an, Ustaz? Apa ruba'an? Ruba'an. 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 Dia dibuka pada jam 6 kurang 15. Nah. Jadi dia terlambat 15 menit. 15 menit. Nah, Ustaz. Al-Mudarris. Al-Mudarrisu ijlisu wa futihul kitaba. Ini fil amr. Ijlisu waftahul waftahu Hmm. waftahul kitaba. Hmm. Aina kitabuka ya Idrisu? Betul. Duduklah dan bukalah buku. Mana bukumu, wahai Idris? Nah. Idrisu, suriqa kitabi ya Ustazu. Suriqa apa ya Ustaz? Hilang. Dicuri. Oh, dicuri. Bukuku dicuri, wahai Ustaz. Hmm. Al-Mudarrisu, surika kitabuka? Mata wa aina? Bukumu dicuri. Kapan dan siapa yang mencuri? Dan di mana? Oh, dan di mana? Dan kapan dan di mana dicuri? Nah. Idrisu suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Dia dicuri tadi malam. Dia dicuri tadi malam di kamarku. Hah? Sahih. Dan saya tidak sedang di kamar. Dan saya tidak sedang di kamar. Tidak di kamar waktu Sahih. itu. Pokoknya waw apa itu? Wa ana ghaibun anha. Wow, wow ataf. Wow apa Ustaz? Wa apa dia? Setelahnya jumlah isminya. Menerangkan keadaan. Jumlah ismiyah. Aduh. Iya, jumlah ya wow hal Ustaz. Hal. Ketika aku tidak hadir, Ketika aku tidak berada di tempat Ustaz ya. tidak berada di Wow tempat. hal. Wa Wa hal. ana ribun. Wa suriqat ma'hu asya'u ukharu. Nah, Dan juga dicuri, telah dicuri bersamanya barang-barang yang lain. Saati wahidai wa ma'damu malabisi. Bagus. Jam tanganku. Jam tanganku dan Hidza. Sepatuku.
Oh, sepatu. Jam tanganku, sepatuku, kamus ya Ustaz. Mu'zam. Mu'zam, kamus mu'jam. Mu'zam, Kebanyakan. Kebanyakan. kebanyakan pakaian-pakaianku. Mu'zam, Al-mudarris. azim, azam. Oh, na'am Ustaz. Kebanyakan pakaian-pakaianku. Al-mudarrisu, awwadhakallahu minha. Nah, semoga Allah menggantikan untukmu yang lainnya. Semoga Allah menggantikan untukmu yang lainnya. Dari kehilangan Dari, tadi kan. na'am Ustaz. Uridul an as'alukum Adaan. as'ilat Adaan harfu nasab. as'alakum uridu an as'alakum. Di sini uridu mutaaddi kan? Nah, As'ala Ustaz. juga. As'alakum juga mutaaddi. An as'alakum An as'alakum as'ilata. Saya. nakirah. Tanwin. As'ilatan. Hmm. Fima darastum amsi. Saya sekarang ingin Saya sekarang ingin bertanya kepada kalian soal-soal yang kita pelajari kemarin. nah, antum darastum yang kalian Yang kalian pelajari kemarin. hmm. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Pada bulan berapa Rasulullah dilahirkan? Nah, Allahumma pada bulan apa? Pada bulan apa? Hmm. Ahmadu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'in al-awwal. Beliau sallallahu alaihi wasallam Beliau lahir pada bulan keempat. Rabiul Rabiul Awal. Rabiul Awal. Al-Mudarris. Al-Mudarris wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru. Dan di bulan apa? Dan di tahun saya. Tahun apa? Di tahun apa? Dan di tahun apa sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wahai Jabir? Saya lahir. Jabir, ma'adri, saya tidak tahu. Bagus. Mbak Ainul ada 3 halaman. Baca ulang dari atas ya. Tanpa diartikan. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis. Mudarrisu, lima ta'akhartum ya ikhwanu Az-Zubairu Ya. li'annal mat'ama futihal yawma mutaakhiran. Al-Mudarrisu, mata futiha Az-Zubair futiha sa'ata sadisata. Al-Mudarrisu, mata yuftahu kulla yaumin. Jabir, yuftahu sa'ata sadisata illa ruba'an. Rubu'an. Rubu'an. Rubu baknya dhammah lebih tepat. Rubu'an, sulus. Seperti sulus. Rubu'. Belum. Al-Mudarris. Rubu'an.
putus jaringannya. Mu'ainal. Ya, tunggu beliau. Mu'ainal masih ada? Masih Ustadz, masih. Barusan udah hilang lagi Ustadz jaringannya Ustadz. Langsung. Ijlisu. Mudarris ijlisu waftahul kitaba. Aina kita buka ya Idrisu, ya Idris, suriqa kitabi ya Ustazu. Al-mudarris, suriqa kitabuka mata wa aina? Idris, suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Wa suriqat ma'ahu asya'u akhar. Ukhar. Saati wa hidai wa mu'dhamu malabisi. Al-mudarrisu awadakallahu minha. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fi ma darastum amsi. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il awal. Fi syahri Rabi'il awal. Al-mudarris wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir ma adri. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Jihan, halaman berikutnya Om. Al-mudarris. Al-mudarris alam tadrusu hadha? Bukankah kalian? Apakah kalian tidak? Tadrusu hadha? Apakah kalian belum? Apakah kalian belum? Apakah kalian belum belajar pelajaran ini? Nah, betul. Ya, rupanya sedang menyapu Ustaz. Bala. Darasnahu walakinnani nasitu. Tentu saja. Tentu kami sudah mempelajarinya, akan tetapi saya lupa. Bagus. Al-mudarris. Al-mudarris man ya'rifu hadha? Siapa yang mengetahui ini? Idris. Ulida sallallahu alaihi wasallam amas sab'ina wa hum siniatin lil miladi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masehi. Sebelum 570 Masehi. Miladiyah Masehi. Kalau Hijriyah tahun Hijriyah. Al-mudarris hadza sahihun. Fi ayyi amin kulita anta ya Idrisu? Ini benar? Ini benar. Fi ayyi pada tahun berapa kamu lahir wahai Idris? Idris.
ama khamsatin wa samanina wa thalathimi'atin wa alifin lil Wa'al. wa Wa'alfin. alfin lil hijrati. Saya dilahirkan. Saya lahir tahun 1385 Hijriah. Nah, jadi penyebutannya dari belakang nih, Om. Dari satuannya ya. Ama Nah, khamsatu wa samanina wa salasimi'atin wa alfin lil hijrah. Dibalik penyebutan angkanya dari belakang. nah, Itu salah yang lain nggak apa-apa. 1385 Hijriah. Sekarang 446. Sekarang 1446. 300-an. Lalu Om ya. Sekarang 1446 kan? 6. Al-Mudarris. I amin kulita anta ya Ahmadu. Dan di tahun berapa kamu lahir, wahai Ahmad? Ahmadu kulitu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin fil miladi. Aku dilahirkan. Saya lahir tahun 1967. Betul. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Aina wulidta ya Ahmadu? Di mana kamu dilahirkan, wahai Ahmad? Ahmadu. Wulitu fi Pakistan. Saya lahir di Pakistan. Al-Mudarris. Anta idan Pakistaniyun. Kalau begitu, kamu orang? Kalau begitu, kamu orang Pakistan. Orang Pakistan, kebangsaan Pakistan. Ada ya apa namanya nih, Om? Masih ingat? Ya mutakalim. Bukan. Mukhotobah. Bukan. Siapa yang tahu ya atau Om? Ya, apa itu yang bersambung dengan? Untuk dari negaranya Pakistan. Orangnya Ya, Pakistan. Ya apa itu? Ya, kebangsaan. Ya apa namanya, Om? Yaun Nasab. Oh ya. Yaun nasab. Yaun nasab nih mujihan atau yaun nisbah? Nam Ustaz. Yaun nasab. Contohnya negaranya kan Misru. Misri. Orangnya orang Misri. Misriyun. Mu'annas tambah tak marbutah. Misriyatun. Yaun nasab, namanya Yaun Nasab. Nama negara Indonesia. Orang Indonesia berarti Andonesiyun. Gitu. Indonesia. Malaysia, nama negara Malaysia. Orang Malaysia? Maliziyun. Yaun nasab ya. Yaun nasab. Yaun nasabi. Ya kan, Om? Yuk, Mujihan. Sambung. Anta idan Anta idan Pakistaniyun. Kalau begitu kamu? Kalau begitu kamu orang Pakistan. Nah, jeda, berhenti sebentar, jeda. Titik 3 berhenti. Kalimat baru. Isma'u ya ihwanu. Asyrahul ana qaidatan nahwiyatan muhimmatan. Dengarkanlah para ikhwan. Saya sekarang akan
Saya sekarang akan menjelaskan kaidah Sebuah kaidah nahu sebuah kaidah nahwu muhimmah yang penting, yang muhimmah. penting muhimmah. Al fi'lu imma mabniun lil ma'lumi. Mm. Fiil itu ada kalanya Fi'il itu ada kalanya berbentuk mabni, berbentuk mabni lil ma'lum, tidak ada pelakunya. tidak Ada pelakunya maksudnya ya, ada mabni lil ma'lum, pelakunya ada, fa'ilnya. Wa imma, wa imma mabniun lil majhuli, dan ada kalanya dan ada kalanya tidak diketahui pelakunya. tidak ya, atau tidak disebutkan. Amma, Amal mabniyu lil ma'lumi famislu qatala yaqtulu. adapun Adapun mabni lil ma'lum, contohnya, contohnya qatala yaqtulu, dia telah membunuh, dia sedang. sedang membunuh. Wa amma, Wa amal mabniyu lil majhuli famislu kutila yuqtalu. dan adapun Adapun mabni lil majhul, contoh, contohnya kutila dia yuqtalu, telah dibunuh, dia sedang. sedang Nah, itu dibunuh. dia. Pelakunya majhul, tak diketahui kan? Nah, Sambung. yuhzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabni lil majhuli wa yuhallul Waya, ya. wa yahullu wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma naibul fa'ilin Naibah. wa huwa Yusamma. naiba fa'ilin wa huwa marfu'un. Sampai Naqulu sampai situ dulu. Yuhzaf al-fa'il. Fa'ilnya di filenya dihapus bersama fi'il mabni majhul, mabni majhul, dan maf'ul bihi-nya menempati dan maf'ul bihi menempati posisi fa'il, posisi fa'il. dinamakan fa'il. sebagai Naib fa'il. dinamakan yusamma, dinamakan naib fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, Wa huwa marfu. Dia dibaca pengganti, marfu. Yang asalnya dan mansub dia dia kan? dibaca marfu. Asalnya mansub kan? Nah, naqul, kita katakan Kita katakan naqulu kotalal jandiyu, kotalal jandiyu jimnya apa? kotalal jundiyul jasusa, Pas kotalal jundiyul jasusa. Tentara itu membunuh. Nah, Ustaz. Tentara itu membunuh jasus, tentara mata-mata. itu membunuh mata-mata. Di sini qatala fi'il madhi mabniun lil mabniun lil majhul. qatala mabniun alal fathih. Bukan, mabni majhul apa maklum maksudnya?
Maklum. Maklum. Fa'ilnya al-jundi, ya kan? 6, Ustaz. Al-jasus sebagai al-jasus sebagai maf'ulun. Maf'ulun bih. Sekarang kita buat pola majhul. Al-jundi kita hapus. Akan menjadi Kutila jasusu. mata-mata itu telah Mata-mata itu telah dibunuh. Qutila fi'lun madin mabniyun lil majhul. Mabniun lil majhul. Al-jasusu sebagai Naibul fa'il. marfu'un Marfu'un bidammah. bagus. Itu yang madhi. Sekarang mudhari maklum Yasma'un nasul adana biwuduhin. orang-orang mendengarkan azan Orang-orang mendengarkan azan dengan jelas. dan berwudu. Biwuduh. Biwuduhin. Oh, Masdar dari dengan jelas ya. Yasma'u mudhari lil ma'lum. maklum. Maklum. Kita majhulkan. An-nas kita hapus. Menjadi Yusma'ul adhanu biwuduhin. azan itu sedang didengar. Azan itu sedang didengar dengan jelas. Bagus. Al-azan sebagai naibul fa'il. yang sebelumnya sebagai maf'ulun bihi. Ya kan? Bihi ya, nama Ustaz. Satu halaman Om, baca ulang. Biar tambah lancar. Al-mudarris. Al-mudarris alam tadrusu hada Jabir bala darosnahu walakinnani nasitu. Al-mudarris man ya'rifu hada Idris Ulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa hum simi'atin lil miladi. Al-mudarris hada sahih fi ayyi amin hulita anta ya Idris hulitu ama khamsatin wa samanina wa mi'atin wa alfin lil hijrati. Al-mudarris wa fi ayyi amin ulita anta ya Ahmadu ulitu ama sab'atin wa sittina wa tismi'atin wa alfin lil miladi. Al-mudarris aina ulita ya Ahmadu ulitu fi Pakistana. Al-mudarris anta idan Pakistaniyun. Isma'u ya ikhwanu. Ashrahul ana qaidatan nahwiyatan muhimmatan. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyu lil majhuli. Amal mabniyu tanwin mabniyun tanwin kan
Wa Bismillah. imma mabni. Oh ya, wa imma mabniyun lil majhuli. Nah, Amal mabniyun lil ma'lumi. Famis. kalau itu ada alif lamnya. Amal. Nggak boleh tanwin. Ah, iya. Nampak. Wa imma mabniyun lil majhuli. Amal mabniyu lil ma'lumi. Famislu qatala yaqtulu. Wa amal mabniyu lil majhuli. Famislu kutila yuqtalu. Yuhdzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniyi lil majhuli wa yuhallu maf'ulu Ya. bihi Alla yahullu. Wa yahullu. wa ya- wa yahullu wa Hmm. yahullul maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma naiba fa'ilin wa huwa Hmm. marfu'un. Naqulu qatala jundiyul jasusa. Nah. Kutilal jasus yasma'un nasul adhana biwuduhin. Yusma'ul adhanu biwuduhin. Syukuran, kemudian bagus. Insya Allah. Ummu Halim. Hafan Ustaz. Halaman berikutnya Ummu Halim. Naam, Iya, Muawiyah itu. ya Muawiyah tuh kulikul insan Ya, Muawiyah itu belum atasnya. Ada kan? ya oh ya ya Muawiyah tuh ibnil itu ibnil Hmm. fa'ilah fi hadhil Ibnil ibnil fi'la fi'la fi hadhil jumlati lil majhuli wahai halaqallah Muawiyah. wahai wahai Muawiyah Bentuklah, bentuklah fa'il bukan fa'il tapi fi'lah apa Ustaz? kata Bentuklah kerja. oh kata kerja bentuklah oh iya iya ini yang bentuklah kata kerja di dalam kalimat maj majhul Dalam kalimat ini dengan pola dalam kalimat ini dengan pola majhul mm, Qalaqallahu Qalaqallahul insanu min tinin ulangi Om, ulangi. Qalaqallahu al insanu min tinin Bukan insanu. ini apa Ustaz? Allah Allah telah insan menciptakan Nah, mintinin. Allah telah menciptakan manusia dari tanah. ulangi. Khalaqallahu insana mintinin. Ini Nah, salah gitu. cetak. Ya, ini salah cetak. Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Ya, khalaqa ma'dilil ma'lum. Ya kan? Nah, Allah fa'ilnya al-insan sebagai maf'ulun fi sekarang Allahnya tidak disebutkan. Hulikul insanu. Ulangi. Hul huli hulikul insan Bukan khuliqu. utiha jadi majhul Ustaz. Fu'ila, bukan fu'ilu. Fu'ila huliku Bukan khuliqu. Jangan di dhammah. Kenapa di dhammah? Dari mana dhammahnya? majhul jilil majhul Kan fathah fathah iya. juga. Khuli huli utiba kata dibuka mulutnya, fathah. Dibuka mulutnya. huliko ya Ustaz putih huliko apa sih huliko toh hulikol insanu Betul, jangan khuliqu.
Khuliqa. Khuliqa. Khuliqal insan. Lanjutkan. Ummu Halim jangan berhenti. Muawiyah. Khuliqal insanu min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Al insanu guna naibul fa'il. Al insanu di sini bentuknya naibul fa'il. Yang asalnya tadi sebagai maf'ulun Maf'ulun al-mudarris. Al-mudarrisu hatta misalan Bukan hatta, tapi isim fi'il amal. Hati Bagus. hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya idrisu. Berikanlah contoh-contoh selain contoh yang lain. Berilah contoh yang lain untuk fi'il yang mabni yang majhul ya Idris. Bagus. Idrisu kutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusolli binnasi fil masjidi nabawi. Bagus. Umar, semoga Allah meridhoinya. Umar, semoga Allah meridhoinya, dibunuh ketika sholat bersama manusia di Masjid Nabawi. Nah, ketika beliau mengimami ya, maksudnya mengimami sholat. Nah, Ustaz. Al-mudarisu ya Ahmadu hati misalan akharu ala an sebelum itu hati misalan akhoran dari misalan mansub akhoro misalan akhoron apa akhoro Ustaz? Akhoron minas saraf. Akhoro ala ayyakunal fi'lu fi'lu isim dari yakunu marfu. Ya fi'lu fihi mudhari'an. Ya Ahmad, Hai Ahmad, berikanlah contoh-contoh yang lain yang bentuknya fi'il. Bentuk fi'ilnya mudhari' majhul. Ahmad yuktalu al-afun minnas panjang. alafun minnasi fil hurubi. Telah dibunuh banyak ribuan manusia. Telah dibunuh ribuan manusia fi hurubi dalam peperangan itu. Al-mudarisu ya Jabiru hati misalan akhoron ala an yakuna naibul fa'ili fihi mu'annasan. Wahai Jabir, berikanlah contoh-contoh yang lain yang bentuknya naibul fa'il yang mu'annas. Jabirun tuqra'u suratul Fatihati fi kulli rak'atin. Surat Al-Fatihah itu? Surat Al-Fatihah itu dibaca di dalam setiap rakaat, semua rakaat. Al-Mudarris ya Hasanu bukan dari maudunya istata'a atau yastastiu
Yastati'u. Seperti istaqama. Yastaskimu. Yastaqimu. Yastaskimu. Bukan, ini Om. Maudinya lihat. Dari istata'a yastati'u. Yastati'u tastati'u astati'u. Aduh, tadi mana? Astati'u antadzkura ayatan fiha fi'lun mabniun lil majhuli. Ya Hasan, bangunlah. Apa Ustaz? Apa artinya? Wahai Hasan, apakah kamu dapat menyebutkan apakah kamu dapat menyebutkan ayat-ayat satu ayat yang mengandung fi'il mabni majhul? Hasanu, na'am, astati'u bi aunillahi. Iya, saya mampu. Ya, saya mampu atas izin Allah. Aunillahi. Atas pertolongan Allah. Atas apa Ustaz? Pertolongan Allah. Oh iya, itu bi aunillahi, atas pertolongan Allah. Qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yuhlaqun. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, mereka tidak dapat ya menciptakan sesuatu pun. Dan mereka yuhlaqun. Dan mereka lah yang diciptakan, yuhlaqun. Al-mudarrisu ahsanta ya Hasanu ayumkinuka an tadzkaro dari zakara yadkuru antadkuru hadisan antadkuro hadisan nabawiyan Yahwiyan mudhari marfu Yahwi Yahwi fi'lan mabniyan lil majhulil ya Zubair. Apakah kamu mungkin bisa menyebutkan satu hadis Nabi yang mengandung satu fi'il mabni majhul ya Jubair. Al-Zubairu yumkinuni insyaallah qala sallallahu alaihi wasallam la yuljagu mu'minu min juhrin wahidin marotaini. Bisa, insyaallah saya bisa. Bisa insyaallah. Berkata beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang mukmin tidak akan terperosok dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Di Rawahul Bukhari wa Muslim Bukhari wal Muslim. Al-mudarrisu masya Allah Al-Husain punya takjub, masya Allah. Semua atas kehendak Allah. Al-Husain intaha, sudah waktu ya ustadu
Intahal Sudah, waktu. Waktunya sudah sudah habis. waktunya sudah habis ya Ustaz. Bagus. Al-Mudarisu Aron Najarosu bel telah berbunyi, Nah, berdering. Aran dan jaras apakah? Aron Najaros apakah bel telah berbunyi, berdering? Al-Husain. Oh iya ada lagi. Al-Husain la yusma'u sautul jarosi fi faslina hada. Suara bel. Suara bel tidak didengar di kelas kami ini. Al-Mudari itu mundu mata. Sejak kapan? Sejak kapan? Al-Husain. Al-Husain mundu usbu aini au aksaro. Sejak 2 pekan yang lalu atau lebih. Bagus, Muhalim. Baca ulang. Apa diartikan ya? Biar tambah lancar. Ya Muawiyah tuh. Ya Muawiyatu ibnil fi'la fi hadhil jumlati lil majhuli khalaqallahul insanu min tinin. Ulangi. Khalaqallahu. Khalaqallahul insana min tinin. Ini gara-gara ada salah Ustaz. Muawiyah Dikoreksi. Khuliqul insanu min tinin. Khuliqa. Khuliqal Astagfirullah. Padahal khuliqal insanu min tinin. Al insanu guna naibul fa'ilin. Al mudaris Al-Mudarris. hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya idrisu tila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawiyyi. Al-Mudarisu ya Ahmadu hati misalan akhara ala an yakuna fi'lu fihi mudhari'an. Ahmadu yuktalul alafu min nasi fil Alafun. qurun. Tanwin bisa. Alafun min nasi fil hurubi. Minan nasi. Minan nasi fil hurubi. Al-Mudarisu ya Jabiru hati misalan akhara ala ayyakunana ibu fa'ili fihi mu'annasan. Jabiru taqra'u Dimajhulkan. Tuqra'u suratu fatihati fi kulli raqatin. Al-Mudaris ya Hasanu atas tati'u an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniun lil majhuli. Al-Hasanu na'am astati'u bi aunillahi. Qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yuhlaquna. An-Nahl Isruna. Mudah itu asanta ya Husain ya Hasanu ya Hasan ayum kinuka an tazkiro hadisan Antadhkura. Cara yazkuru. Antadkuro hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli ya Jubairu. Al-Jubairu yumkinuni insyaallah qala sallallahu alaihi wasallam la yudagu mu'minu min zuhrin wahidin marotaini. Rawahul Bukhari wa Muslimu. Al-Mudarisu masyaallah Al-Husain
Intaha waktu ya ustadu al-mudarisu aronal jarosu. Aronal jarosu al-Husainu la yusma'u sautul jarosi fi faslina hada al-mudarisu mundu mata al-Husain mundu usbu'aini au aksara. Bagus. Muhalim. Barakallahu fiikum Muhalim. Sama Om. Kita praktekkan ya. Mufaizah dan Mufaizah. Hadirah Ustaz. Kita berdua Om. Anak al-mudaris. Lima ta'akhartum ya ikhwanu. Di anal mato'amu futihal yauma mutakhiron. Ulangi ada anna mansub kan? Di anal mato'ama futihal yauma mutakhiron. Mata futiha Futihasa atas sadisata. wa mata yuftahu kulla yaumin. Yuftahus atas sadisata illa rubu'an. Ijlisu waftahul kitabah. Aina kitabuka ya Idrisu? Suriko kitabi ya ustadu. Bentar. Suriqa kitabuka mata wa aina? Surikol barihata min gurfati wa ana ghaibun anha. Wa surikot ma'ahu asya'u ukhor. Saati wa hidai wa mu'domu malabisi. Awwadakallahu minha. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il awwali. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabiru? Ma'adri. Alam tadrusu hadha? Bala darusnahu walakinani nasitu. Man ya'rifu hadha? Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khumsimi'atin lil miladi. Hadha sahihun. Fi ayyi amin wulidta anta ya Idrisu? Wulidtu ama khumsatin wa samanina wa salasimi'atin wa alfin lil hijrati. Wa fi ayyi amin wulidta anta ya Ahmadu? Wulidtu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Aina wulidta ya Ahmadu? Wulidtu fi Pakistan. Anta idzan Pakistaniyun. Isma'u ya ikhwanu. Ashrahu al-ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Amma al-mabniyu lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu wa amma al-mabniyu lil majhuli famithlu qutila yuqtalu. Yuhzafu al-fa'ilu ma'al fi'l al-madi ma'al fi'l al-mabni lil majhul wa yahullu al-maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma naiba fa'ilin wa huwa marfu'un. Naqul qatala al-jundiyul jasusa. Jadi qutilal jasusu. Yasma'un nasul adhana biwuduhin. Yusma'ul adhanu biwuduhin. Ya Muawiyatu
ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. خلق الله الإنسان من طين. Khuliqal insanu min tinin. Al insanu huna naibu fa'ilin. هات مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusolli bin nasi fil masjidin nabawiyyi. يا أحمد هات مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. Yuqtalu alafun minan nasi fil hurubi. يا جابر هات مثالا آخر على أن يكون نائب الفاعل فيه مؤنثا. Tuqra'u suratul fatihati fi kulli rok'atin. يا حسن أتستطيع أن تذكر آية فيها فعل مبني للمجهول؟ Naam, astati'u bi'aunillahi. Qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. أحسنت يا حسن. أيمكنك أن تذكر حديثا نبويا يحوي فعلا مبنيا للمجهول يا زبير؟ Yumkinuni insyaallahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrotaini. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. ما شاء الله. Intahal waktu ya ustadzu. أرنا الجرس. La yusma'u sautul jarosi fi faslina hadza. منذ متى؟ Mundu usbu'aini au aktaro. أحسنت bagus Masya Allah. Ummu Faizah, barakallahu fiik. Ummu Faizah. Taufik barakallah. Jazakallahu khair Bersama Ustaz. Ummu Fitri mungkin hadirah Hadir Ustaz. dengan Ummu Kardina hadirah. Ummu Kardina ada? Ada Ustaz. Ummu Fitri al-Mudarris, anti al-Mudarris. Nah. Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu? Lianna pertama futihal yauma mutaakhiran. Naam. Mata futiha? Futihas sa'ata sadisata. Wa mata yuftahu kulla yaumin? Yaftahus sa'ata sadisata illa rubu'an. Ijlisu waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idris? Surifa kitabi ya Ustaz. Suriqa kitabuka? Mata wa aina? Surikal barihata min ghurfati wa ana waibun anha. Wa surikat ma'am asya'u ukhra. Ukharu. Naam, ukharu jamak. Asya kan jamak. jamak syai'un asya. Ukharu jamak. Jamak dari Jamak. akhara. Betul. Akharu. Saati wahizai wa ma'zomu malabisi. Wa mu'zamu. Wa mu'zomu malabisi. Awadaqallahu minha. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fi madarastum amsi. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahri Rabi'in nil
الأول. Naam. وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ ما أدري. ألم تدرس هذا؟ بلى درسناه ولكنني نسيته. من يعرف هذا؟ ولد صلى الله عليه وسلم أمين Ama betul. Ama. أما 700 للميلاد. Naam. هذا صحيح. في أي عام ولدت أنت يا إدريس؟ ولد Wulid. ولدت أما 85 وألف Salasimiatin. وثلاثمائة وألف للهجرة. Bagus. وفي أي عام ولدت أنت Amin. يا Mudhaf ilaih. أحمد؟ Setelah ayi mudhaf ilaih. وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد؟ يا Ya. أحمد. Madu Ahmadu. bagus. Walitu ama Wulid. sab'atin Ini dhammah awalnya. Dhammah awalnya. Majhul. wuli. Dari walada. Walada menjadi Walada wulida. wulida. Wulitu fi Pakistan. Bagus. Wulidtu ama. Yang atasnya lagi Ini. Wulidtu amam. Afwan. Ama sab'atin wa sittina wa tis'ima'atin wa alfin lil Bukan ma. miladi. Bukan ma. Hah? Bukan ta'atin. Mi. Mi. Wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Aina wulidta ya Ahmadu? Wulitu fi Pakistan. Anta idan Pakistaniyun. Isma'u ya ikhwanu. Asrahul ana qaidatan nahwiyatan muhimmatan. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Ammal mabniyu lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu. Wa ammal mabniyu lil majhuli famithlu qutila yuqtalu. Qutila yuqtalu. Yuhdhaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniyyi lil majhuli wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu wa yusamma na'iba fa'ilin wa huwa marfu'un. Naqulu qatalal jundiyul jasusa qutilal jasusu. Yasma'un nasul adhana biwuduhin. Yusmahul adhanu biwuduhin. Ain. Yusma'u. Yusma'ul adhanu biwuduhin. Asih. Ya Muawiyatu ibnil fi'la fi hadhil jumlata lil majhuli. Fi hadhil jumlati lil majhuli. Khalaqallahul insanu min tini. Bagus. Khuliqal insanu min tinin. Udah.
Itu Khuliqal mubalaghah betul. insan betul. Khuliqal insanu min tinin. Al insanu hunana ibu fa'ilin. Bagus. Hati misalan akhara lil fi'lil mabniyu lil majhuli ya Idris. Kutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusolli bin nasi fil masjidin nabawi Fil Masjidin Nabawi. Mm. Ya Ahmad, hati misalan akhara ala an yakuna al fi'li fihi mudhari'an. Ala an yakuna. Ala an yakuna al fi'la fihi Bukan. mudhari'an. Isim yakunu marfu. An yakunul fi'lu. Fi'lu. Ala an yakun. Ala an yakuna al fi'lu fihi mudhari'an. Sah. yuqtalul alafun min nasi fil qurubi. Ya Jabir, hati misalan akhara ala an yakuna Ala an yakuna isim yakun marfu. naibul fa'ili an yakuna naibul fa'ili fihi muannasan. Bagus. Tuqra'u suratul Fatihati fi kulli rak'atin. Ya Hasan, atastati'u an tadhkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhuli. Naam, tati'u bi'aunillahi qala ta'ala. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. An-Nahl. Syai'au idgham bi gunnah. Syai'an wa hum yukhlaqun. Ahsanta ya Hasan. Ayumkinuka an tadhkura hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli ya Zubair. Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yuljawu mu'minu min juhrin wahidin marrontaini. Riwayah Bukhari marrotaini. Rawahul Bukhariyun wa Muslim. Ada alif lam. Enggak boleh tanwin. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Nah. Masya Allah. Intahal waktu ya Ustaz. Aronal jarosu. Nah, yusma'u sautul. Betul. Ummu Kardina. Ya, enggak. La yusma'u. Ya. La yusma'u. Ummu Kardina dengan cucunya mungkin ya. La yusma'u sautul jarasi fi faslina haza Mundu mata. munzu usbu'aini au aksara. Ahsantuma. Bagus. Mufitri, Mukardina. Ini kita pelajari di Syaraf ini kan ya, nggak asing kan? Naam sudah Ustaz. Jadi nggak terlalu nggak terlalu asing gitu. Syukron, Mufitri, Mukardina. Ummu Ayu belum Ummu Ayu. Nah. Ummu Ayu dengan Ummu Jihan. Ummu Jihan hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Ayu al-mudarris.
Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu. Li'anna mat'ama futihal yawma muta'akhiran. Naam. Mata futiha? Futihas sa'ata sadisata. Wa mata yuftahu kulla yawmin? Yuftahu sa'ata sadisata illa rubu'an. Naam. Ijlisu waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idris? Suriko kitabi ya ustadu. Suriko kitabuka? Mata wa aina? Surikol barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha. Wa surikot ma'ahu asya'u ukharu. Sa'ati wa hidai wa mu'zamu malabisi. Awwadakallahu minha. Uriduna an as'alakum as'ilata fi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'in al-awwali. Wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir? Ma adri. Alam tadrusu hada? Bala darasnahu walakinnani nasitu. Man ya'rifu hada? Wulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa hum simi'atin bil miladi. Hada sahihun. Fi ayyi amin wulidta anta ya Idris? Wulitu ama khamsatin wa thamanina wa thalathimi'atin wa alfin bil hijrati. Wa fi ayyi anta ya Ahmad? Wulitu ama sab'atin wa sittina wa tis'imi'atin wa alfin lil miladi. Aina wulidta ya Ahmadu? Wulitu fi Pakistana. Anta idan Pakistaniyun. Isma'u ya ikhwanu. Ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi wa imma mabniyun lil majhuli. Ammal mabniyu lil ma'lumi famithlu qatala yaqtulu. Wa ammal mabniyu lil majhuli famithlu la ma'al fi'lil mabni yaqula wa yahullul naiba fa'ilin wa huwa marfu'un. Naqulu qatala jundiyul jasusa. Qutilal jasusu. Yasma'un nasul adana biwuduhin. Yusma'ul adana biwuduhin. Ya Masih. Muawiyatu. Khalaqallahul insana min tinin. Khuliqal insana min tinin. Khuliqal insanu gitu. Khuliqal insana min tinin. Insanu. Marfu. Khuliqal insanu min tinin. Al insanu huna naibul fa'ilin. Naibu gitu. Naibu mudhaf. Al insanu huna naibu fa'ilin. Nah.
Hati misalan akhara lil fi'lil mabni lil majhuli ya Idris. Nah, Qutila Umaru radhiyallahu anhu wa huwa yusolli bin nasi fil masjidin nabawi. Ya Ahmadu. Hati misalan akhara ala an yakunal fi'lu fihi mudari'an. Yuqtalu alafun minan nasi fil furubi. Ya Jabir. Hati misalan akhara ala an yakuna naibul fa'ili fihi muannasan. Tuqra'u suratul Fatihati fi kulli rakatin. Ya Hasanu. Atastati'u an tazkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhuli. Na'am, astati'u bi'aunillahi. Qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Ahsanta ya Hasanu. Ayumkinuka an tazkura hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli ya Zubair. Yumkinuni insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min zuhrin wahidin marrataini. bagus Om. Rawahu Masya Allah. Bukhari wa Muslimun. Masya Ayo. Allah. Intahal waktu ya Ustadu. Aronnal jarasu. La yasma'u sautul jarasi fi faslina. Majhul kan Om? Kemudian majhul kan? Ya la yasma'u sautul jarasi fi faslina hada. Mundu mata. Mundu usbu'aini au aktsaro. Ahsantum, barakallahu fikum. Sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Jadi daras 3 materi kita tentang fi'il mabni lil majhul. Baik yang madhi maupun mudhari'. Kalau madhi di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Mudhari' di dhammah awalnya juga sama tapi di fathah sebelum akhirnya. Ada kita pelajari di saraf bersama salif kan yang lama ya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wa barakallahu fiik. Barakallahu ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamah.